জোর কদমে চলছে দোতলা বাড়ি, 2 ফুট উঁচু করার কাজ। বাড়ি উঁচু করা হচ্ছে, শুনলে তো অবাকই লাগবে। নিজের চোখে দেখতে চান? তাহলে চলে আসুন হাওড়া জেলার আন্দুল আরগুড়িতে। উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে চলছে হাউস লিফটিং। আর এই বাড়ি উঁচুর কাজ দেখার জন্য এলাকাবাসীরা ভিড় জমাচ্ছে। বাড়ি উঁচু করার কাজ আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আমাদের ফেসবুক পেজ, সেই পেজটিকে অবশ্যই ফলো করবেন। हाँ जी आज तीसरा दिन, आज हमारा काम का तीसरा दिन स्टार्टिंग का हो चुका है। कितना काम हो है? अभी तो हमारा गाटर पड़ रहा है, बिल्डिंग हो रहा है, अभी तो सेटिंग चल रही है इसकी। आज दिन का और सेटिंग में लगेगा, बाकी कल से जो है कि इसको उठाने का स्टार्टिंग किया जाएगा। ये जो घर उठा रहा है इसमें बाहर से आदमी देखने आ रहे हैं। हाँ जी बाहर से तो आ रहे हैं बहुत सारे लोग देखने के लिए भी, और हम लोग भी बाहर से आए हैं काम करने के लिए यहाँ पे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और हम लोग को लगभग 6-7 साल हो गए हैं वेस्ट बंगाल में काम करते करते, और आज मैं अंदुल में काम कर रहा हूँ यहाँ पे आके। আমরা ঘর করতে এসেছি। এই যে বাড়ি দুতলা বাড়ি চাগানো হচ্ছে। হ্যাঁ, আরে আমরা এসেছি এই প্রথম দেখছি দোতলা বাড়ি চাকা হচ্ছে। হ্যাঁ, লাইভে তো দেখিনি, ফোনে দেখেছি বহুত, নিজে ডাইরেক্ট দেখতে পেলাম, নিজে ডাইরেক্ট দেখছি আমরা। এটা কি সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না? আরে সম্ভব মনে হচ্ছিল না, কিন্তু হচ্ছে এখন। হয়ে যাচ্ছে, এখন বিশ্বাস হচ্ছে। এখন বিশ্বাস হচ্ছে। আগে যখন ফোনে দেখ তখন কি বিশ্বাস হতো না? না, তখন বিশ্বাস হচ্ছে তখন না। মনে লাগছে একটা চাকা গাইছে, এমনি দেখায় তো মনে লাগে কি ভোগাতে দেখাচ্ছে। এখন বিশ্বাস হচ্ছে, এখন বিশ্বাস হচ্ছে। আপনার বাড়ি কোথায়? আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ।
এই বিষয়ে বলতে এতদিন তো আমরা মোবাইলে দেখে এসেছি, এবার নিজে চোখে দেখছি চাগানো, নিজে কাজ করছি, দেখতে পাচ্ছি, এ হচ্ছে ব্যাপার। আগে কি বিশ্বাস হতো যে দুতলা বিল্ডিং চালানো যাবে? না না, আগে বিশ্বাস আমরা কোনোদিন করিনি, এই চোখে দেখছি প্রথম। আমাদের কলকাতায় হাওড়ার মধ্যে এই ঘরের পাশে কাজ হচ্ছে, আমরা নিজে দেখছি, নিজে কাজ করছি এবং দেখতে পাচ্ছি। কত ফুট চাকাচ্ছে বিল্ডিংটা? বিল্ডিংটা চাগাচ্ছে তোমার 24 ইঞ্চি, মানে 2 ফুট, 2 ফুট চাগানো হচ্ছে তলা থেকে। এটা সম্ভব চালানো? সম্ভব হচ্ছে তো, দেখতে পাচ্ছি চাগানো হচ্ছে। মানুষ সব দেখতে আসছে যে? হ্যাঁ, অনেক লোক দেখতে আসছে, ভিড় হচ্ছে, কত দিক থেকে মানুষ আসছে? সব আসে, এই পাড়া ও পাড়া, দূরের মানুষ আসে, এসে দেখে যাচ্ছে কি হচ্ছে, এটা কি হচ্ছে, চাগানো কিনা সম্ভব, তারা এসে দেখে যাচ্ছে, তারপরে বিশ্বাস করছে কি হ্যাঁ হবে চাগানো। এতে মানুষ আনন্দ লাগছে নাকি? হ্যাঁ, আনন্দ পাচ্ছে সব দেখে। আপনার নাম? সাবির মিস্ত্রি, আপনি কি কাজ করেন? রাজমিস্ত্রি। আচ্ছা, আপনি কি আজ কাজে লেগেছেন? হ্যাঁ, আমি এখানে কাজে জয়েন দিয়েছি আজ থেকে। डिस्ट्रिक्ट तो हावड़ा होगा और अंदुल है और आड़गोड़ी है। इस गांव का नाम आड़गोड़ी है और मेरा मोबाइल नंबर होगा 9984108088, यानी 99841088। कल से बिल्डिंग उठेगा? जी जी सर, जी सर। और कितना फुट उठेगा वही सर 1 फुट का उठा देंगे, लिफ्ट कर देंगे 1 फुट का। डेली? जी जी सर। उसका टोटल कितना उठेगा? टोटल ये 3 फीट तक उठेगा सर। हाँ जी। कोई बिल्डिंग कोई धंसने का कोई चांस नहीं है? नहीं नहीं सर, धंसने का चांस कोई नहीं है। ये कंपनी आपको 100% की गारंटी देती है। जो बिल्डिंग ओनर है उसका 0% का गारंटी होता है और हमारी कंपनी का 100% की गारंटी होती है। कहाँ पे काम किया? काम सर हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल में तो बाकी स्टेट सारे घूम चुका हूँ मैं। यहाँ पे अभी हावड़ा हो गया और कोलकाता हो गया, सोनारपुर ज़िले में, इधर मालदा टाउन साइड में, और मतलब बहुत सारी जगह हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल में काम कर चुके हैं। बाकी ऑल इंडिया में तो हर जगह मैंने गया है काम करने के लिए। लगभग में केरला हो गया आपका, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, हर एक जगह जगह पे हम लोग काम करने जाते हैं। कितना आदमी काम कर रहा है? अभी तो हम लोग यहाँ पे 3 आदमी हैं और भी लोग आएंगे लिफ्टिंग समय में। और वैसे बाकी मेरा टीम लगभग में 300 आदमी का टीम होगा ये काम करने वाला। तो हर जगह जगह अलग अलग स्टेट में काम करते हैं। कितना दिन में उठेगा, काम खत्म हो जाएगा? काम सर वही लगभग में 10 से 15 दिन लगेगा। 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे काम को।